the first discussion kita, iaitu quizzes on buffer solution. Okay, so about buffer solution ni, ini adalah soalan yang agak famous lah. Dia suka naik buffer solution dalam chapter 7 ni, dia suka naik. And usually buffer solution ni lah student paling pening. Okay, so apa specialnya buffer solution? Still remember? What is so special about buffer solution? Boleh maintain pH after amount of strong base or acid added. Yes, good. Thank you, Jason. Okay, so that is the specialty about buffer solution lah. Okay, so buffer solution can resist pH changes lah. Okay, so maksudnya dia change pH dia bila strong acid, strong base added. Tapi it just change macam very small value lah dia change. Okay, compared to kalau kita add strong acid, small amount of strong acid atau strong base ke dalam water, for example, pH dia memang akan drop banyak sangat. Tapi kalau added to buffer solution, sikit je yang akan drop. Okay, so that is the special thing about buffer solution. So, kalau soalan suruh calculate pH, for example like this question here, soalan tak state tau. Dia kata calculate the pH for solution that composed of ammonia and ammonium bromide. Okay, so dia tak cakap this is buffer solution, but you should be able to detect that this is buffer solution. Okay, so macam mana nak detect buffer solution ke tak? Apa syarat untuk buffer solution? Buffer solution consists of so ini kalau buffer solution dia tak kisahlah consists of weak acid ataupun weak base dengan dia punya conjugate. Okay, and its conjugate. So tak kisahlah conjugate base atau conjugate acid, depend lah. Kalau weak acid conjugate base lah, kalau weak base conjugate acid lah. Okay, so dia mesti its conjugate, that's mean related lah. For example, our weak base now is ammonia NH3, so our salt mesti lebih kurang dia punya formula dia macam NH3. Ini NH4Br. Okay, so NH4 plus tu adalah weak acid pula, conjugate acid for ammonia. Okay, so itu syarat untuk form buffer solution. Okay, kalau lah saya letak dekat sini NH3 and then pasangan dia saya letak salt dia, saya letak NaBr. Adakah gabungan dua ni menghasilkan buffer solution? Tidak. Yeah, okay. Walaupun satu salt, this one is salt, this one is weak base, but this is not its salt. Dia bukan salt kepada NH3, bukan. Okay, so this is not a buffer solution. Okay, so soalan ni kamu kena tahu ini buffer solution sebab formula untuk pH buffer solution dengan pH bukan buffer solution dia lain. Sebab kalau pH yang biasa, kita akan guna this formula only, negative log concentration H+. Okay, tapi kalau kita untuk buffer solution, kita akan guna pH equals to negative log Ka plus log concentration salt over with log concentration acid. So this is the reason why you should be able to detect this is buffer solution or not. Okay, sebab kita akan guna formula yang bawah ni, bukan formula yang atas ni untuk cari pH. Okay, so kita pun formula gunalah ini. Tapi, ini buffer solution dia boleh, can be divided into two lah. Dia ada basic buffer solution, dia ada acidic buffer solution. Since this one involve weak base, so that's mean ini adalah basic buffer solution. Okay, so kalau basic buffer solution, first thing you have to find pOH dulu, baru boleh cari dia punya pH. Okay, so formula dia sama juga macam ni, cuma kita ubahlah depan ni pOH and this one Ka, ini base, so Kb lah. Okay, then kita substitute the value Kb given, dah masuk dah. Lepas tu log concentration salt. Okay, salt is 0.15 and then ini 0.20. Press your calculator, you should get your pOH is 4.62. Okay, so for those yang letak A as the answer, I think dia dah tersalah faham. Dia ingat dia cari pH, padahal apa yang kamu tengah cari tu adalah pOH sebab ini adalah basic buffer solution.
Okay, and then from here dah dapat dah pOH berapa. So we know this relationship pH plus pOH equal to 14. So if you want to find pH minus lah 14 minus 4.62, then you should get 9.38. So that's why the correct answer is B, 9.38. Okay, so hanya 66% of you yang boleh jawab soalan ni. Okay, so itu sahajalah untuk this question. Okay, next one kita tengok soalan 7. Okay, so this is application of buffer solution. Okay, for your information, buffer solution mungkin kamu rasa macam kenapa macam susah sangat, masa macam benda ni tak ada function je. But actually dalam badan kita pun ada function buffer solution tu lah. Okay, di dalam darah kita. So dia kata equilibrium reaction of carbon dioxide and hydrogen carbonate. Okay, inilah. Okay. In blood is one of the important buffer system that contribute to stabilize pH of the blood. Okay, which of the following reaction take place on the buffer system when the blood are slightly acidic than it would be normally? Okay, so ini reversible reaction. Okay, so that's mean dekat sini reaction tu boleh forward, boleh reverse. Okay, kalau slightly acidic, that's mean ada tinggi lah concentration H+. So kalau concentration H+ tinggi, kita akan reaction tu akan try to reduce the concentration H+ lah by consuming H+. Nak consume H+, that's mean kalau HCO3 minus consume H+, to reduce H+, then the reaction will proceed to the left. Okay, so kalau dia proceed to the left, we can say that more CO2 and H2O is produced lah. So kita tengok apa pilihan yang diberi. Dia kata equilibrium of the buffer shift to the right. Salah lah. Sebab dia kata bila slightly acidic. So kalau concentration H+ tinggi, kita nak sistem tu nak reducekan the concentration of H+. Okay, nak reduce mesti shift to the left. So the first choice salah. More hydrogenated ion are consumed in reaction with excess acid to produce more dissolved salt. More dissolved CO2. Yeah, ini betul. Sebab dia kata CO2 ni akan dikonsume dengan excess acid tu untuk menghasilkan lebih banyak CO2. Betul. Okay, so this statement betul lah. Alright, and then yang C salah sebab remove excess acid and produce more hydrogenated. Okay, remove excess acid, that is correct. Kita, since concentration ni meningkat, kita nak remove. Tapi bila kita remove, concentration HCO3 ni sekali berkurang. Bukannya bertambah. Okay, so the statement tu yang salah. And then no shift of the equilibrium. No. Okay, dia kena shift lah. Sebab equilibrium tu kita dah disturb. Okay, tiba-tiba badan kita pH naik tinggi sangat. pH rendah lah. So concentration dia tinggi yang ni. So dia akan cuba untuk normalkan balik lah by shifting to the left. So kalau tak shift tu salah lah. Okay, so itu sahaja answer for this question. 61% of you boleh jawab dengan betul. Okay, so next kita buffer solution lagi. Ini involve equation. Okay, so you are lucky because your exam objektif. Tak tahulah lucky ke tidak. Macam saya cakap lah, pro and con ada kan. Okay, so bila objektif, at least you don't have to write full equation on your own. Okay, but you still need to understand, let's say lah this kind of question keluar, kamu kena boleh pilih lah mana satu equation yang betul. Okay, so dia kata a buffer solution is made of mixture methanoic acid dengan aqueous sodium methanoate. Okay, so as you can see, again over here dia punya salt dia, which is sodium methanoate ni, dia tak jauh beza dengan methanoic acid. Okay, sebab it's salt. Okay, so itu contoh buffer. The reaction that take place in buffer solution adalah ini. So this reaction, this equation ni equation apa ni? This equation is called equation of apa ni? Itu adalah equation dissociation acid. Yes, thank you. Okay, betul. Dissociation of weak acid. Okay, so you should know this is equation of dissociation of weak acid.
Okay, so dissociation, so maksudnya penceraian tu lah. Asid tu daripada HCOOH dah terjadi HCO minus dengan H plus. So that is dissociation. Okay, acid, weak acid tu kita tahu mana sebab arrow dia reversible, maksudnya dia weak acid lah. Okay, and then ini pula equation apa? Ini dissociation of weak base. Buffer solution is made up of weak acid dengan It's conjugate. Conjugate. ya, conjugate base. Okay, tapi kalau dalam bentuk NaHCOO, adakah dia conjugate ataupun kita panggil dia sebagai dissociation of? Salt. Yes, thank you. Okay. So betul. Salt. Dissociation of salt. Okay, so ini adalah dissociation of salt. Okay. So kenapa saya tekankan dua benda ni? Because kalau soalan tanya what happened in the buffer solution, actually ada dua benda yang berlaku dalam buffer solution. First, kamu punya weak acid ataupun weak base kamu tu dissociate. Okay. Then kamu ada salt kan? Salt tu pun dissociate juga. Okay. Cuma beza dia dissociation of salt. Arrow dia, look at the arrow. Arrow dia always full headed arrow. Okay. Dia bukan reversible. Okay. Sebab salt dissociate partially or completely? Completely. Yes, thank you. Okay, so completely dissociated ataupun 100% dissociated. Okay, untuk salt. So ini penting lah. Okay, kenapa penting? Sebab nanti itu yang kita nak tahu. So bila NaHCOO ni completely dissociated, that's mean by the end of the, bukan by the end lah. So kiranya dalam reaction tu wujud Na plus dan HCOO minus dalam kuantiti yang banyak lah sebab ini semua dissociated. Okay. Tapi kalau weak acid, kamu rasa banyak ke HCOO minus dengan H plus ni yang datang daripada weak acid? Ya. Tidak, sebab dia dissociated partially kan. Kalau kita kira sebelum ni dissociation constant ataupun kita kira alpha tu 2% macam tu je yang dissociated. So maksudnya H plus yang datang daripada HCOOH dan HCOO minus yang datang daripada HCOOH ni adalah sikit sahaja. Okay. So kenapa nak tahu benda tu sikit ke banyak? Sebab itulah yang menyumbang nanti kita nak tahu pengiraan kita semua tu. Okay, so dia kata dekat sini small amount of NaOH is then added to that buffer solution. Okay, so kalau small amount of NaOH added, you should be able to detect this NaOH ni akan reacted dengan mana. Okay, so first cara nak detect dia kita fikirlah NaOH is a base. Okay, so kalau kamu base, kamu nak react dengan base juga ke kamu nak react dengan acid? Base we react with Acid. acid. Okay, so acid yang mana? Ada banyak acid ke sini? Okay, so this base akan react dengan HCOOH. Okay, so mungkin ada some of you yang tanya, kenapa dia tak react dengan H+? Boleh juga, tapi adakah H+ ni banyak dalam solution tu? Tidak. Ya, tidak. So, dia tak affected sangat lah. Kalau NaOH ni mungkin some of it react dengan H+, but kita tak bother sangat sebab dia amount of H+ ni very small amount. Okay. So, dia tak affected sangat sebab tu kita ignore. Tapi kalau kita akan fokus NaOH ni punya reaction dengan HCOOH sebab let's say lah 2% of HCOOH dissociated, that means there are 98% of HCOOH remain in the solution. Okay. So that's why this base we react with this HCOOH. Lepas tu dia tanya what reaction takes place at the buffer solution to resist change. Okay. Untuk resist change in pH tu, NaOH ni yang masuk tu dia react dengan acid ni lah. Okay. So apa equation dia? Okay. So first ada yang ini. Kalau siapa yang letak ni 4 orang ni. Okay, tak boleh lah. Okay, ini acid. Ini pun acid. Okay, ini acid tak react dengan acid lah. Okay, so ini
Ini tak ada kaitan. Okay. So OH minus yang masuk tu kena react dengan benda lain. Baru pH dia tak berubah. Tapi tak ada pun OH minus kat sini. So salah. Okay. And then ini OH minus ada reacted dengan acid. Okay. Ngam. Lepas tu macam mana kita nak tahu apa hasil dia. Okay. So ini always remember definition of acid and base. Acid, it tends to donate H+. Okay, so that's why over here HCOOH become HCOO minus because they donate one of the H+ kepada base. Sebab base accept H+, so base become H2O. So C betul, and then D kenapa salah? Okay, D sebab ini base. And then base ni react dengan HCOO minus. HCOO minus adalah conjugate base. Okay, basically HCOO minus is a base jugalah. So that's why ini salah. Okay, so your answer for this one adalah C. Okay, so every single time kamu jumpa buffer solution, kalau kamu nak tahu what's going on in that buffer solution, you have to write two equation kat sini. Dissociation of weak acid ataupun weak base tu. And then dissociation of salt. And then from there, kamu tengoklah soalan tu cakap apa. Acid added ke base added? Okay, kalau macam this case base added, so you have to think this base will react dengan apa? Base akan react dengan acid. So you have to find lah mana acid dalam reaction kamu yang kamu boleh react. Okay. Kalau saya ubah this question, saya letak small amount of strong acid is added. For example, HCl. So kamu rasa HCl akan reacted dengan apa? Conjugate base. Conjugate base, which is H. COO. Yes, HCOO minus. Okay. Lepas tu, bila reactor, arrow untuk buffer action satu je, arrow dia tak reversible. Okay. So, dapatlah HCOOH. Okay. So kiranya kena boleh detect bila acid masuk react, siapa base masuk react yang mana. Okay, and then for your calculation, for the sake of your calculation, kalau HCOO minus, as you can see there are two ways to produce HCOO minus dalam buffer solution. Okay, kalau calculation kamu, let's say lah concentration for HCOO minus, kamu nak guna concentration weak acid ke kamu nak guna concentration salt? Ada dua sumber HCOO minus. So, kita kena guna daripada salt. Okay. So, saya ada tulis dalam note saya cakap, masa dalam video lah, saya cakap HCOO minus ni mainly come from salt. So, data yang kita akan guna untuk calculation dekat bawah-bawah ni dalam ice table kita tu, kita akan guna data daripada salt. Okay, sebab apa? Mainly from salt back to inilah. Okay, weak acid kita tahu partially dissociated. Let's say tadi saya cakap, let's say lah hanya 2% je dissociated. So sikit je lah HCOO minus that come from weak acid. Mainly the HCOO minus come from salt. That's why kita guna data salt. Okay, itu macam recap balik lah. Kalau kamu ingat lah. Kalau kamu tak ingat, that's mean kamu kena study balik this buffer solution. Okay, and then next one, ini pun saya terkejut ada 75%. Ini sebab ni baca halfway ni saya rasa. Buffer is defined as ability to resist pH change. Tak habis lagi. When a small amount of strong acid or strong base is added. Okay, so itu baru betul. Okay, so basically kita dah habis buffer. Ada apa-apa pertanyaan about buffer solution? Oh, baru teringat ada soalan rasanya buffer. Okey, yang ini ada jawab dah? So dah miss. Okay, good. Alright, sebab saya tengok makin kurang orang yang hantar kerja. Okay, so kita tengok this question. Ni PSPM 2015-16 contribute about 14 marks. Okay, so memang penat lah nak jawab tapi menarik sebenarnya kalau faham. Okay, so dalam ni walaupun soalan ni nampak macam satu perenggan je, macam satu soalan, but actually there are 3 question here.
Okay. So let us solve one by one lah. Dia kata a buffer solution is prepared by dissolving 0.125 mole of sodium nitrite in 500 ml of 0.25 molar nitrous acid. Okay, nitrous acid is a weak acid, HNO2. Nitric acid is a strong acid lah. Itu saya dah cakap hari tu. So dia kata what is the pH of the solution? Okay, so this question agak senang sebab at least dia dah cakap this is buffer solution. So bila kamu dah tahu oh this is buffer solution, so I need to use this formula to find pH. Okay, bukan pH equal to negative log H plus tu bukan. Okay. Lepas tu kita nak guna this formula, kita akan perlukan Ka. Ka dia dah bagi, tak ada masalah. Okay, ini adalah acidic buffer solution lah sebab involve weak acid. Okay, and then concentration salt over concentration acid. Okay, concentration salt dia tak bagi, dia bagi kamu mole. Okay, that's mean from this number of mole you have to find molarity ataupun concentration lah. Okay, lepas tu baru boleh substitute dalam ni. Tapi untuk nitrous acid tak ada masalah sebab dia dah bagi dah dekat sini. Okay, and this question pun dia cakap this sodium nitrite is dissolved dalam 500 ml nitrous acid. So we assume that the volume total untuk dua-dua ni adalah 500 ml. So this kind of question agak senang sebab volume dia tak bertambah. Okay, so maksudnya concentration nitrous acid memang masih sama lah. Sebab volume dia tak bertambah. Okay. Kalau volume bertambah, itu ada, kamu kena cari concentration nitrous acid asing pula. Okay, so tak apa. Lepas tu saya pun carilah concentration NaNO2 0.125 mole divide with 0.5 liter sebab ini N over V. Nak cari molarity N over V kan. Okay, so dapatlah ini. So saya substitute. So ini dapat log 1 is 0. So saya dapat pH equal to 3.29. Okay, so this is the pH of the buffer solution yang awal-awal. Sebelum kita tambah small amount of strong acid ataupun strong base. Okay, lepas tu dia tanya the above buffer solution can resist changes in pH when a small amount of strong acid or strong base is added to it. Explain how this buffer solution maintain its pH. Okay, so nak explain. So inilah yang saya dah cakap tadi tu secara tak langsung. Okay, kalau soalan minta explain how buffer solution maintain its pH, kamu kena tulis dua equation ni dulu, lepas tu baru tulis equation buffer action dia. That's mean bila strong base or strong acid is added, dia react dengan apa. So total 3 equation that you need to be able to write dalam buffer solution. The first equation adalah salt dissociation. So salt dissociation arrow 1. And then dissociate je lah, ikut dia punya ion dia. Na jadi Na plus, ni NO2 minus. Okay, acid dissociation pula adalah acid tu lah, dissociate. Usually saya akan tambah water lah. Okay, so it is better for you to add water dekat sini sebab acid and base will show its properties dalam water. Okay, so HNO2 is a weak acid and then kita tahu acid dia akan donate H plus. Okay, ini banyak kali saya cakap sebab ada some of you, saya rasa ada lah, mungkin ada tapi tak ramai, yang still tak tahu macam mana nak dapat produk ni. Okay, so nak dapat tu kena tengok definition. Acid, so donate H plus. So HNO2 donate H plus, tinggal lah NO2 minus. So H plus tu dia donate bagaimana? Inilah sebab ini jadi base, base akan accept H plus. Okay, so become H3O plus. Okay, so this is the equation and arrow mesti reversible sebab ini weak acid dissociation. Okay. Lepas tu dia kata, dia minta explain lah. So that's mean kita kena explain qualitatively lah. Tak ada pengiraan dekat sini. When a small amount of strong acid is added. Okay, so kita bayangkan lah strong acid apa-apa pun tak kisah. Yang pasti H plus lah. So kita kena fikir H plus ni nak react dengan apa? H plus is a strong acid. Acid will react with base. So base yang kita ada dalam reaction kita ni yang mana? Base kita adalah weak acid. So ini adalah conjugate base. Okay. So basically ini pun base jugalah. Alright. So base kita yang H plus tu akan reacted dengan NO2 minus untuk menghasilkan HNO2. Ini ayat kita je. Okay, tapi kita kena tulislah equation buffer action tu. So the equation is
this one. Okay, so NO2 minus aqueous plus with H plus. This is the strong acid added tadi. Okay, then kita akan produce HNO2 aqueous. Okay, so lepas tu cakap lah, this causes the concentration of NO2 minus to decrease. Ialah. Okay, and then concentration HNO2 to increase. So dia akan affect kita punya calculation ni. Okay, lepas tu itu menyebabkan pH change dia change tapi slightly. Okay, sikit je yang berubah. Okay, itu satu explanation about if strong acid is added. Okay, next explanation about strong base added pula. Okay, so kalau small amount of strong base added, OH minus tu akan reacted with HNO2 because HNO2 ni adalah acid. Okay, so dia akan jadi equation ni. HNO2 plus OH minus dapat NO2 minus and H2O. So concentration HNO2 berkurang, concentration NO2 minus bertambah. So pH dia akan change slightly. Okay, so ini cara explanation dia lah. Okay, right. Next one adalah if an amount of 0.001 mole of NaOH is added to the solution, determine the change in pH. Okay, so soalan minta change in pH. Dia bukan minta pH after addition of NaOH. Dia minta perubahan, sorry. Okay, perubahan pH dia. Okay, so kita pun nak kira ni, kita kena pakai table lah, tak ada pilihan. You have to use ICF table. Okay, so kena guna table, kena ada equation dekat atas ni. Kalau tak boleh tulis equation ni, table ni memang tak boleh wujud lah. Okay, equation ni macam mana nak tahu? Kena tengok lah, dia kata NaOH added, OH minus added react dengan apa. So tadi kita dah figure out dah, OH minus react dengan HNO2 dapat this reaction here. Okay, lepas tu HNO2 is a weak acid, so we need to use dia punya inilah, ini saya pakai mole. Okay, kenapa saya pakai mole? Sebab dia kata NaOH added ni pun dalam mole. So saya tukar dia jadi mole terus lah. So ini mole of HNO2, ini mole of OH minus added, ini adalah mole. Okay, usually kalau dalam Ka, Kb before this kita letak 0, 0 kan. Okay, tapi ini kita tak letak 0 sebab NO2 minus ni initially dah wujud. Okay, dia wujud dekat mana? Dia wujud dekat salt ni. Okay, so NO2 minus ni saya ambil mole yang salt. Okay, so 0.125. Okay, so lepas tu antara semua ni kita ikut stoichiometric coefficient lah. Since semua ni 1, 1, 1, 1. So we need to minus yang the smallest, itulah adalah limiting reactants. So which is this one, 0.001 ni minus semua. Except for product kena tambah lah. Okay, and then tolak dapat ini habis langsung, ini ada. Tak bertambah sikit. So kita pun ni lah masukkan balik dalam formula pH kita. So kita sebelum masuk tu kena tukar dulu this number of mole kepada concentration. So saya pun bahagilah dekat sini tukar pada concentration. So kalau kamu tengok berubah sikit lah nilai dia 0.25 which is concentration of salt ni meningkat. Okay, sebab apa meningkat? Sebab salt yang terhasil. Okay, concentration of weak acid dia berkurang sebab ini yang di-consume. Okay, so ini meningkat, ini berkurang slightly. So bila kita tekan calculator, pH 3.30 after addition of strong base. Okay, tapi soalan minta change in pH. So 3.30 minus 3.29 equal to 0.01. So kiranya when we add small amount of strong base, the pH only increase 0.01 sahaja. Okay, so itu specialnya buffer solution dia, peningkatan dia atau penurunan dia sikit sahaja. Okay, ada apa-apa soalan? Okay, apa perasaan kamu tengok soalan ni? Wow, banyak. Kan banyaknya. Okay, serabutnya. Tapi ini kira okey lagi lah sebab dia tak bagi volume yang bertambah tu. Kalau dia bagi volume tu yang saya bagi sampai 3 example dekat kamu tu. Okay, sebab dia ada keadaan-keadaan dia berbeza, cara pengiraan dia berbeza pula. Okay, so itu sahajalah untuk buffer. Okay, and then next one kita continue to
solubility product. Okay, ini pun antara famous juga soalan. Saya tak tahulah tapi dia memang suka naik. After buffer, dalam exam usually bawah tu mesti ada solubility product. So saya rasa kalau soalan objektif pun ada possibility untuk naik juga soalan solubility ni. Okay, tapi I think solubility is easier than buffer lah. Okay. So solution where more solute can still be dissolved at a given temperature is called unsaturated. Okay. Kita ada 3 jenis solution. Okay, saturated means tepu. Okay, once the solution dah saturated, that means you cannot dissolve more solute lah. Okay, kalau solution tu let's say dalam tu dah saturated, lepas tu saya tambah lagi dia punya solute, kamu rasa apa jadi pada solute dia? Larut kah? Tak larut kah? Larut. Tidak. Larut. Tidak larut. Larut. Saturated. Dia dah tepu dah. Dia tak larut lah. Dia akan Tidak, jadi. tidak. Kumpul di bawah. Yes, dia akan kekal dalam bentuk solid dia tu dan dia akan berkumpul dekat bawah ni lah. Okay, so kalau dalam keadaan yang macam tu, solution yang saturated tadi dah bertukar jadi super saturated. Okay, super saturated maksudnya dia ada solid dah dekat bawah. Okay, saturated ni just nice. Dia dah memang bilangan solute yang dissolve dalam solvent tu dah just nice dah. Kalau dissolve lagi dia akan jadi super saturated. Okay. Unsaturated means dia belum cukup. Dia cair lagi. Macam kamu ada air and then kamu masukkan gula. Okay. Kamu boleh masukkan lagi gula tu. Kamu masukkan gula tu and kamu kacau-kacau gula tu akan still dissolve. Itu kita masukkan sebagai unsaturated. Okay. So the solution can dissolve more solute. Okay. So itu B lah, unsaturated. Next one kita move to this one. KSP. Calculate the molar solubility of PbF2 in a 0.5 molar NaF solution. Okay. Dalam solubility, dia ada 2 term lah. Solubility ataupun solubility product. Okay. Solubility product maksudnya KSP tu lah. Okay. Kalau dia cakap solubility sahajalah. Okay. So dia suruh cari molar solubility. Solubility juga cuma dia nak dalam unit molarity tu. Okay, untuk PbF2. Okay, so soalan macam ni kena ada equation dulu. Okay, so that's why saya buat equation. PbF2 dissociatekan. Okay, so dissociation untuk salt yang ini dia partially dissociated. Okay, so arrow dia mesti reversible. Okay, so PB2 plus dapat 2F minus. Okay, and then mesti balance lah sebab balance tu akan main peranan semasa kamu buat formula KSP nanti tu. Okay, lepas tu dekat sini dia cakap calculate molar solubility of PbF2 dalam NaF solution. So kiranya PbF2 dia masukkan dalam NaF solution. So ini dah jadi efek apa tu? Ada satu nama dia. Ada tahu nama dia? Common ion effect. Yep, betul. Thank you. Okay, siapa yang jawab tu betul? Dua-dua betul. Okay, common ion effect. Okay, so dekat sini dia ada common ion effect juga. So maksudnya dalam keadaan yang biasa, keadaan biasa macam ni. So PbF2 tu akan dissociate jadi PB2 plus 2F minus. Okay. So, and this equation is reversible. Lepas tu, bila dia added kepada NaF, okay, kita fikir kalau this NaF kita dissociate, dia akan jadi Na plus dengan F minus. So, ada common ion dekat situ, iaitu F dengan F. Okay, so F minus ion ni adalah common ion dia. Kini ion yang sama lah. So, bila ada common ion, okay, kalau in terms of Le Chatelier dia, okay, common ion dia akan menyebabkan F minus punya concentration meningkat lah sebab ada ion daripada NaF ni, ada ion juga daripada PbF2. Okay, so bila meningkat dia akan shift to the left. Itu Le Chatelier lah. Okay, so that means dia menyebabkan kurang lagi solubility of PbF2 bila ada common ion effect. Okay, so
dekat sini bila ada common ion effect, your pengiraan tu dia jadi lain sikit. 2S plus 0.5. Okay, so kenapa plus 0.5? Sebab dalam F minus tu ada 0.5 molar ni lah daripada NaF ni. Tapi 2S plus 0.5 approximately equal to 0.5 juga. Sebab apa? Sebab kita assume S is very small. Kita assume S is very small bila kita tengok nilai KSP dia. Nilai KSP given as you can see is exponent negative 8. So we consider it as small lah kan. Lepas tu kalau yang ini nota dia dekat mana? Oh, nota saya bersih. Okay. Alright. So ada pengiraan dia dekat area sini. Okay. So back to this one. Okay. So bila kita assume yang ini, senanglah pengiraan kita nanti. So KSP equal to PB2 plus power 1 times weak concentration F minus power 2 sebab stoichiometry dia 2. Lepas tu kita substitute dia masuk tapi kita boleh abaikanlah tu S yang dalam ni. So senanglah mathematically kita nak solve senang. So S dia equal to 1.6 exponent negative 7 mole per liter. So S ni adalah solubility untuk PbF2 tu lah. Okay, dan unit dia mole per liter ni dah satisfy lah molar solubility dia tu. So that's why the answer adalah D. Okay. Oh, yang sebelah ni kamu abaikan, ini pengiraan lain ni. Okay, alright. So itu sahaja for this one. Next kita tengok lagi konsep yang lebih kurang juga. Solubility product KSP. Okay, so this is the KSP given 2.4 exponent negative 12. Calculate the molar solubility for Ag plus and CrO4 2 minus ion in saturated solution. Okay, so ini tak ada common ion. Okay, so bila tak ada common ion macam ni je lah, kita dissociatekan that ni. Okay, lepas solid tu, lepas tu dapat 2Ag plus dengan CrO4 2 minus. Lepas tu kita letaklah ini 2S, ini S, ini 2 sebab ada stoichiometry dia 2. Lepas tu KSP equal to this formula here. Okay, kena tulis formula for this one. Jangan, walaupun soalan objektif, but tolong tulis formula. Sebab kalau ramai tak tulis formula, dia tend untuk salah. Dia akan tulis KSP equal to 2S. Lepas tu dia lupa square tu. 2S time with S je. Padahal dekat formula tu ada square ni. So 2S squared times with S. Okay, so dapat 4S cube. And then cube root kan, you should get 8.4343 exponent negative 5 molar. Tapi soalan bukan minta solubility of benda ni. Dia minta solubility specifically for Ag plus ion and CrO4 2 minus ion. Okay, so dalam kes ni, Ag plus dia punya ion dia solubility dia adalah 2S. Okay, without yang power 2 ni. So 2S, nilai S tadi kita dah dapat. So 2 times with value of S, then this value 1.69 exponent negative 4. Sini 68 boleh lah. Okay, so yang mana power 4 tu semua salah. Okay, so we are left with C or D lah answer kita. Okay, so kita tengok CrO4 2 minus pula. CrO4 2 minus, dia punya solubility dia equal to S. Okay, so equal to value of S. So 8.4343 exponent negative 5. So that's why the answer adalah D. Okay, dapat? Ada apa-apa soalan? Tiada, Miss. Tiada, Miss. Alright. Okay, so tak ada, kita proceed. Okay, so the next question, kali ni soalan tak bagi dah KSP tapi dia bagi molar solubility. Okay, so maksudnya this question give you the value of S and then dia minta kamu cari KSP pula kali ni. Okay, so sama equation wajib ada. Okay, lepas tu tulis equation KSP, masukkan okay value of S dia. Then S dia dah given. Okay, substitute lah. So you should get 5 exponent negative 49. Okay, so the answer is C. Okay, so ini jawapan dia. Okay, next one. What will happen if some solid silver nitrate is added to saturated solution of silver chloride? Okay, so dekat sini ada 2 kali saya sebut silver. So maksudnya ada common ion effect juga dekat sini sebenarnya. Okay,
So common ion effect. Cuma dia tak cakap lah, tapi you should be able to detect. Bila ada ion yang sama, itu adalah common ion effect. Okay, so bila is added to saturated solution AgCl. So saya buat dulu equation dissociation of AgCl. Okay, and then saya imagine when AgCl is added, concentration of Ag plus ni akan increase lah. Sebab dalam AgNO3 ada Ag plus juga. So bila dia meningkat, okay, according to Lee Chatelier, bila equilibrium dia dah disturb, okay, concentration Ag plus meningkat, the system will try to reduce the concentration of Ag plus by shifting to the left lah in this case. Okay, bila dia shift to the left, it will produce more AgCl. That means the concentration of Ag plus can be reduced. So itu yang terjadilah. Lepas tu dia kata what will happen. Itu yang akan terjadi. Cuma kita tengoklah apa pilihan jawapan dia. Dia kata AgNO3 will not dissolve. Tak, dia dissolve. Okay. So ini tak ada kaitan. And then more solid AgCl will dissolve. More solid AgCl will dissolve. Taklah, kalau more solid AgCl dissolve, that means the reaction proceed to the right. Okay, so proceed to the right. Taklah, sebab bila Ag plus bertambah, sistem tu akan shift to the left. So bila dia shift to the left, actually more AgCl is produced lah, bukan is dissolved. Okay, lebih banyak AgCl terhasil. Okay, there will be no effect on AgCl equilibrium. No, tak boleh. Dia kena ada effect sebab ini equilibrium kan, Lee Chatelier tu kan sistem yang memang berlaku dalam sistem tu. Okay, so dia mesti ada pergerakan bila ada something kita disturb. Okay, so siapa yang jawab D ni maksudnya salah. Okay, so kita settle this one. Next, kita proceed to this question. Solubility of CuI is 2 exponent negative 6 molar. What is the solubility constant Ksp for CuI? Okay, so for this one, you have to dissociate dulu. Tapi agak senang sebab semua ratio dia 1. Okay, copper ion selalu yang kamu jumpa copper ion apa? Cu plus ke Cu2 plus? CO2 CO2 plus. plus. Yes. CO2 plus. Okay, thank you. Okay, usually kita deal dengan Cu2 plus lah usually. Okay, saya pun kadang-kadang tersasul juga tulis Cu2 plus over here. But then saya sedar, I always I minus. Dia tak ada I2 minus ke, tak ada. Okay, so maksudnya dekat sini copper yang dia guna adalah copper 1 lah. Okay, so that's why Cu plus. Okay, kalau yang group dalam transition metal in your periodic table tu, kadang-kadang ada certain metal tu dia ada banyak ion. Macam ni lah. Okay, kalau Fe pun ada Fe2 plus, ada Fe3 plus, tak silap saya. So kalau macam manganis pun ada manganis Mn 4 plus something, macam tu. So jangan pelik lah kalau yang macam ni. Okay, tengok apa yang kamu tahu dekat sini. For example, let's say kamu tak tahu Cu tu ada Cu plus, but you know I ni adalah I minus sahaja. So that's mean automatically Cu ni adalah Cu plus lah. Okay, so logically tengok dia tersasul dekat bawah ni. Okay, so Allah pemadam sebesar alam. Okay, kena padam balik. Okay, so ini Cu plus. Alright. And then molar solubility product dia minta Ksp. So kita carilah ni formula Ksp. Lepas tu nilai S substitutekan and then you should get the value of Ksp. Okay, so agak senang lah Ksp ni. Ke susah? Boleh buat. Boleh lah kan. Okay, KSP bagi saya rasa better daripada buffer. Buffer panjang sikit pengiraan dia. But KSP ni boleh. Dia sama ada kamu diberi KSP suruh cari S, ataupun diberi S untuk cari KSP, ataupun ditambah sikit ada common ion effect. Itu je. Okay. Alright, so next kita pergi kepada Quizzi's titration curve. Okay, so this titration curve actually soalan ni dia boleh naik sesenang-senang alam, sesusah-susah alam. So saya pun tak tahulah. Level soalan kamu untuk exam PSPM ni adalah C3, C4. So kalau kamu compare your pre-PSPM punya question dengan UPS kamu punya question, memang different lah. UPS is something yang kamu tengok pun kamu dah boleh klik the answer. Okay, tapi pra-PSPM yang kamu jawab semalam tu something yang kalau kamu tengok, kamu klik terus answer tu, adakah?
Ada kamu jumpa soalan macam tu? Adalah mungkin 1-2 tapi tak banyak lah kan. Yang lain kena ada pengiraan lah. Okay, so titration curve ni dia ada, kalau kamu perasan the last video yang saya bagi dekat kamu, itu adalah pengiraan starting from before you begin the titration, tengah-tengah titration, equivalence point sampailah habis titration. Okay, ada possibility soalan akan tanya macam tu. Okay, so that's why saya bagi video yang last tu. Okay, walaupun dalam learning outcome actually tak ada pun benda tu, tapi pernah naik dalam exam. And then bila kita argue kenapa naik benda ni, sedangkan in learning outcome just need to be able to sketch the titration curve. Sketch je lah. So maksudnya without dia punya value dekat sini tak perlu nak accurately tahu nilai-nilai tu. Tapi soalan 1 tahun tu dia suruh plot kot, tak silap. Kalau plot, that means you should know point-point tertentu. Okay, so tapi dia punya argument dia adalah that is the concept for chapter 1 katanya. Okay, so you should know. So that's why saya ajar lah juga. Okay, untuk titration curve tu. Tapi soalan objektif ni tak tahulah nak keluar macam mana. Okay, so next kita tengok this one. Which curve is produced by the addition of strong acid to weak base? Okay, so sekarang saya imagine in my conical flask ada weak base. Okay, so strong acid ni is added to it. Okay, kenapa perlu tahu benda ni? Sebab kamu nak determine graf kamu tu start daripada bawah naik atas ke ataupun dari atas turun bawah. Okay, so itu pentingnya kamu tahu what is in your conical flask. Okay, so added to weak base. So saya assume weak base di dalam conical flask. So kalau weak base dalam conical flask, so my graph should start dari atas atau dari bawah? Dari atas. Dari atas. Atas. Dari atas because Base lebih dari 7. yes, thank you. Because this is base and for your information, base dia punya pH more than 7. So that's why start dari atas. So betul lah kawan kamu jawab tu. Dua-dua betul. Okay, so that's why graph yang kalau kamu tengok dekat sini tak clear sangat. But answer for A and D is not an option lah. Okay, so you have to choose sama ada C or B. Okay, as your answer. Okay, so let's say lah kalau kamu guna, okay, so sekarang kalau kamu tengok, beza dia ini, the graph start from pH 12 and this one, the graph start from pH below 12, okay. So considering this is weak base, so you should choose C lah as your answer. Sebab kalau weak base, pH dia tak adalah tinggi sangat kan, okay. So that's why the answer is C. Okay, and over here as you can see, terganggu pula dengan benda ni. Okay. So over here as you can see, saya letak this diagram dekat sini sebab kadang-kadang mungkin kamu tak dapat imagine macam mana eksperimen tu di carry out. Kenapa kita nak kena tahu pH di dalam conical flask? Kenapa nak kena ikut pH dalam conical flask untuk plot the graph? Okay, sebab our pH meter berada di dalam conical flask ataupun in this case dia guna beaker kan. Berada dalam beaker tu. So that's why it is important for you to detect added to mana. Okay, macam ni added to weak base. So maksudnya kita assume weak base ni dah memang di dalam beaker ni. So pH initial dia adalah pH of the weak base. Okay, sebab kita tak ukur pH yang dalam burette. Okay, kita tak boleh nak masuk. Kita tak ukur pH dalam burette. Kita always ukur pH dalam beaker ataupun conical flask. Okay, so itu kita nak tahu starting dia lah dari acid ke dari base. Okay, and then next one, ethanoic acid is titrated with NaOH, name the salt produced and its pH. Okay, so ini weak acid, ini strong base, salt produced. Okay, senang sangat yang ini. Saya punya tips adalah kamu tengok titration ni antara apa dengan apa. Lepas tu kamu fikir yang mana lebih dominan lah dalam kes ni. Strong ni lebih kuat lah kan. So dia punya salt dia tu akan jadi basic salt. Okay. Lepas tu pH of equivalence point dia adalah pH yang dia 3, 7, 11 saya hafal macam tu. So kalau dia basic salt, so equivalence point dia adalah tengah-tengah antara 7 dan 11 which is 9. Okay, so the answer is C.
Okay, kalau naik soalan macam ni senang lah. Okay lah, syukur. Okay. Alright, next one. This one, which of the following indicator is suitable for weak acid and weak base titration? Okay, so kalau kamu perasan titration curve yang saya ajar dekat kamu, saya ajar 4 jenis ni sahaja. Saya tak ajar titration antara, saya hanya ajar 3 jenis titration curve sahaja. Okay, titration curve yang weak acid, weak base saya tak ajar. Okay, sebab untuk strong base, strong acid dia ada equivalence point dia yang sharp turun ni ada. Tapi kalau titration antara weak acid, weak base, kamu boleh tengok dia tak ada sharp, tempat turun sharp tu tak ada. Okay, so kita tak belajar lah. And then kita tak belajar untuk pilih indicator for weak acid, weak base disebabkan dia tak ada sharp decrease ni. Okay, alright. So nak pilih indicator pula macam mana? Okay, you need to choose indicator yang dia punya pH dia change colour dekat equivalence point dia. Okay, so kita ada belajar dah this one dalam notes. Okay, so equivalent endpoint pH range dia. Okay, depend pada titration kamu lah. Kalau strong acid, strong base, pH range dia 3 to 10. Okay, so kalau 3 to 10 macam ni lah. Okay, ini lebih kurang 3. Okay, and then 10. So lebih kurang lah. Okay, so you can choose any indicator that change colour antara 3 to 10 tu. So itu diterima. Macam phenolphthalein ni, dia akan tukar. Okay, and then for methyl orange kurang sikit tapi dia boleh lah. Okay. Okay, so yang itu. And then kalau macam this one, okay, if you choose phenolphthalein as your indicator to untuk titrate weak base dengan strong acid, salah lah. Okay, baru kamu start titration dah tukar colour. Padahal kamu belum capai equivalence point tu. Okay, equivalence point tu belum dilalui lagi. Okay, so itu cara untuk pilih indicator lah. Okay, and then perlu kena hafal semua indikator yang mana sesuai dengan yang mana? Tak perlulah nak hafal semua. Okay, but you should know at least 2 type of indicator that suitable untuk yang mana-mana. Okay, kena hafal lah 2. Kalau soalan subjektif kami akan suruh hafal 2. Kalau contoh soalan tu tanya suggest an indicator to that is suitable for this titration, let's say macam tu. So you should be able to write at least jawapan dia lah kan, kalau kamu hafal 1-2 indicator. Okay, alright, and then settle this one. Okay, next kita pergi kepada pre-PSPM. Okay, so I think I need to touch on this one. Okay, so congratulations. Okay, tu macam banyak lah saya tengok ramai yang boleh dapat 20 and above. Okay, saya punya aim, saya fikir ini belum PSPM sebenar. So if you can get 20 and above, kira dah good start dah tu. Sebab kamu masih ada lagi seminggu lah lebih kurang untuk kamu study. So at least you are halfway there. Okay, so tahniah lah siapa yang dapat 20, 21, 22, semua tu tahniah. Ada yang dapat 30, itu lagi lah sebesar-besar tahniah. Okay, there are 4 of you yang dapat 30. So you know lah siapa kamu. Okay, so tahniah. And it shows that kamu memang berusaha bersungguh-sungguh lah. Okay, tapi don't stop there. Okay, please don't stop there. Okay, sebab mungkin ada certain thing yang kamu belum cover dalam syllabus tu. So cover lah. Okay, yang dah cover tu okay, tak apa. Alright, yang dapat below macam kalau above 15 tu pun okay dah sebenarnya. Bukanlah okay lah, maksudnya kamu kena usaha lebih kuat, tapi at least you have the basic. Okay, tapi kalau siapa yang below 15 tu, itu serius saya cakap, saya risau. Okay, there are 4 of you lah lebih kurang yang dapat below 10. Okay, dapat 8, dapat 9. Okay, out of 40. Okay, so itu sangat merisaukan lah. Saya fikir apa yang kamu faham sebenarnya. Okay, itu satu. Okay, so kamu jangan depend on your PB mark sahaja. Okay, so kita, sebab sayang lah kalau if your PB mark dah 40, dah 50, kamu dah boleh dapat A dah sepatutnya tu. Okay, janganlah bagi kamu dapat cukup makan je. It shows that kamu tak boleh jawab exam pun nanti.
Okay. So sebabnya dunia ni makin lama makin tinggi persaingan. Okay. So you don't know what will happen nanti. So kita usahalah. Kita usaha sebaik mungkin. Ada masa lagi. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya saya. Saya tak marah. So far kawan-kawan kamu tanya soalan saya tak pernah marah pun. Okay. Alright. So kita start dengan pre-PSPM SK015. This is the question yang paling banyak orang salah. Kenapa salah? Apa yang salah soalan ni? Soalan ni tak salah. Tapi apa yang menyebabkan ada yang salah? Kamu rasa? Careless. Ya, careless, nervous. Saya tak suka soalan macam ni. Jujur saya cakap. Saya tak suka soalan objektif. Sebab I don't like this kind of question. Okay, dia macam nak suruh jawab tapi bagi susah-susahkan sikit. Okay, actually tak susah pun lah. Tenangkan diri dulu. Lepas tu baru boleh jawab. Okay, so Y2 molecule composed of Y atom. Okay, kiranya molecule ni ada Y2, ada 2 Y lah. 2 atom Y. Lepas tu dia kata ratio of the molecular mass. This is molecular mass. Okay, dia kata ratio molecular mass which is Y2 dengan carbon 12 adalah 5.92. So saya anggap Y2 punya molar mass adalah 5.92 kali ganda lebih tinggi daripada carbon. Itu yang saya fikir. Carbon, dia cakap carbon 12. So 12 lah. So saya darab lah. Saya buat macam ni. Okay, then saya dapat 71.04. Okay, saya tengok ada pilihan jawapan 71.04. Mungkin ada some of you dah halfway there. Okay, halfway there dah. Tapi dia tersesat sikit sebab soalan minta relative atomic mass. The question asking for atomic mass, not molecular mass. So you have to divide 2. Sebab dalam Y tu kan ada 2 Y. Y2 tu kan ada 2 Y. So bahagi 2. So 35.52. So this is the answer. There are only 39% of you yang boleh jawab this question. Okay. So tak apa. Soalan macam ni memang nervous sikit. Tapi cuba calm down and then cuba jawab lah. Okay, next kita pergi pada this question. For me this question is quite easy and sayang kamu salah mungkin sebab kamu tak teringat ataupun kamu terus proceed pada answer dia. Which of the following is the electronic configuration for copper? Okay, so copper, dia punya proton number is already given here, 29. Okay, kalau dia tak bagi dalam soalan, dalam exam dia tak bagi exam sebenar nanti. Sebab ini objektif pula. Ini adalah Google Form. So mungkin dia nak mudahkan kamu, dia bagi 29. Tapi kalau dalam exam sebenar, you have to refer to list of constant. Yes, thank you. List of constant. Okay, so saya nak point out dekat sini. Tolong guna list of constant ni. Okay, saya tak tahu depan mata saya sebab kamu di bilik, kamu di rumah. So, saya tak tahu selama ni kamu guna predictable ke, kamu guna list of constant ni. Okay, so please in exam, ini sahaja yang akan diberi dekat kamu. Okay, so dia tak bagi predictable dekat kamu. So, please get used to this. Okay, sebab kalau kamu tak get used to this, nanti kamu pening. Ini proton number, ini bukan mass. Okay, mass, atomic mass dia yang ini. Okay, so kamu tend untuk pening. So, biasakan diri untuk guna dua benda ni. Saya dah letak dalam Google Classroom, bahagian nota tu, atas sekali. List of constant. Okay, please download this kalau siapa yang masih belum guna. So, macam tadi dia cakap copper. Okay, so kita carilah. Okay, this is Cu. So, the proton number is 29. So, maksudnya elektron dia pun 29 lah. Kalau dia neutral. Okay, so electronic configuration ramai boleh tulis dengan betul. Okay, at least tak adalah yang jawab merapu yang macam option atas bawah tu. Ini salah sebab you have to remember copper dengan chromium adalah anomalous case. Okay, dia punya electronic configuration dia different daripada yang lain. Okay, sebab argument kita yang fully filled orbital is more stable and partially filled orbital. Okay, so that's why dekat sini kalau kamu tulis electronic configuration for copper yang biasa punya, ini yang kamu dapat. 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d9. Okay, tapi kita nak, ini adalah partially filled. Okay, so saya revise balik lah dekat sini. Kalau kamu dah tahu pun tak apa, just dengar je. This is revision. Partially filled orbital is less stable. So, kita akan donate one of the electron from 4s2 pergi ke 3d9 to become 3d10. And then we are left with 4s1 over here. So, this 3d10 sekarang dah fully filled.
Okay, so fully filled orbital is more stable than partially filled orbital. So that's why kalau soalan minta electronic configuration for copper, you have to give yang anomalous case punya, yang fully filled ni. Okay, perut saya pun dah berbunyi pukul 12. Okay, so ini jawapan dia. Okay, kalau chromium pun dia minta pun macam tu juga. Kalau soalan tak sebut chromium copper, dia minta Y29. Okay, kamu tengok proton number 29 tu maksudnya adalah anomalous case. Okay, ataupun Y24. Itu pun ada anomalous case dia juga. Okay, so please take note on that one. And next one adalah choose a correct statement why sulfur can form more than one compound compared to oxygen. More than one compound. Soalan dia salah ke? With group 17 even though both are in group 16. Ke dia ada gambar ni? Sebab kadang-kadang bila saya screenshot daripada dia punya summary, gambar dia semua tak wujud. Saya tengok balik kejap . Choose a correct. Tak ada pun. Okay. Saya rasa soalan ni dia nak tanya can form ayat dia ni. Okay, so sulfur macam SFC. Okay. So sulfur dia boleh exceed melebihi dia punya octet. Okay, sebab dia ada empty di orbital. Okay, so elemen yang berada di dalam period 3, okay, and above, that's mean pre-3, 4, 5, 6, 7 boleh form more than octet. Okay, sebab dia ada empty di orbital. Okay, saya tak perasan pula soalan ni. Tak ada yang tanya pun semalam. More than one compound compared to oxygen. Okay, so next one. Which of the following statement is correct about I3- and N3-? Okay, so bila saya tengok ni, saya tak fikir nak lukis lagi lah this structure. Tapi bila saya tengok pilihan jawapan, trigonal planar and so on, that's mean I need to draw. Okay, so you should be able to lukis Lewis structure dengan cepat lah. Sebab kena lukis Lewis structure cepat, lepas tu baru boleh determine dia punya structure dia. Okay, so like this one, saya dah draw iodine. Okay, ni structure dia. Nitrogen N3- ini structure dia. Waktu saya draw tu mengantuk-mengantuk. Hopefully betul lah. Okay, and then this trigonal planar. Nampak macam trigonal planar ke? Ini possible ke jadi trigonal planar ni? Ada 2 bond je? Tidak. Yeah. Tidak. So obviously I3- cannot be trigonal planar. N3- pun tak boleh trigonal planar sebab dia ada 2 bond je. Kalau trigonal planar, shape macam Mercedes-Benz tu mesti 3 bond. Okay, so ini salah dah. SP hybridization. Okay, so how to determine type of hybridization from the Lewis structure? Macam mana nak determine dia? Tengok electron pair. Yes, good. Okay, you have to look at electron pair. Okay, electron pair means you have to look at lone pair and bonding pair. Okay, so let's say lah over here lone pair dia kita kira ada 1, 2, 3 dekat central. So 3 lone pair plus with bonding pair dia ada 1, 2. Okay, so 2 bonding pair. So total 5 electron pair. Okay, so 5 electron pair, that's mean type of hybridization is sp3d. Okay, so memang out lah. Both sp hybridization. 1 baru kita tengok pun dah salah dah. Okay. And then bond angle between bond adalah 180. Okay, ini ada possibility. Sebab ini shape dia asalnya adalah trigonal bipyramidal. Okay, initially. Tapi bila dia ada 3 lone pair, so kita padam yang tepi. So kita akan dapat linear. Okay, so bila linear, possible lah angle dia adalah 180. And the same goes for this one pun sama juga. Sebab N tak ada lone pair, so dia akan jadi linear juga. Okay, so that's why ini betul. Both ion have 2 electron pair arrangement. 2 electron pair arrangement. Kenapa dia nak ada 2 electron pair arrangement? 1 je lah electron pair arrangement setiap satu molekul. Okay. So salah. Okay. So the answer is
C. Okay. So, kita rehat kejap sampai azan ni habis. Dalam beberapa minit, dalam 12, 16 macam tu kot. Okay, Miss. Okay. So, azan pun dah habis. Kita pun dapat rehat jap. Okay. So, tak apa. Kita sambung Okay. So, saya tahu panjang. Okay. Kalau ngantuk tu, bolehlah abang bangun sambil dengar, sambil berjalan ke. Okay. Alright. So, kita continue with this question here. So, total ada berapa soalan ni? Lebih kurang 12 soalan lah sebenarnya. Okay, so phosphorus group 15, fluorine group 17 combine to form PF3. What are the orbital overlap to form the sigma bond in PF3? Okay, so orbital overlap ni, ini dah masuk kepada hybridization secara tak langsung walaupun soalan tak cakap direct. Okay, so this is phosphorus. Okay, so kalau kamu tak tahu valence electron for phosphorus, kamu kena tulis full electronic configuration from the proton number yang kamu dapat daripada table ni. Mana phosphorus? P, 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 PT, PB, potassium, ni atas ni. Okay, so phosphorus 15. Okay, and then starting from there, dapatlah dia punya valence electron 5. Lepas tu, ini cepat-cepat je lah kamu fikir sebab objektif je kan. Lepas tu kamu fikir, oh ini akan di-excitekan. Okay, so bila excite kita akan tengok dia punya formula juga. Ini PF3 Okay, so saya ingat PF5. 5 ke 3? 3. Okay, so kalau PF3, dia punya valence electron, phosphorus is 5, fluorine is 7, 7 times 3 is 21. So ini 26, so phosphorus bonded to fluorine ada 3, so minus 6, we are left with 20, so letak dekat terminal atom 18, and then we are left with 2 electrons, so itu adalah central atom punya electron. Okay, so
Kalau dekat sini tak perlu add side lah. Saya ingat PF5 tadi. Okay, so kita tak perlu nak add side pun di structure here. Okay, kita biarkan dia dekat sini. Okay, sebab apa tak perlu add side? Sebab as you can see over here ada lone pair. So ini adalah lone pair lah sebenarnya. Okay, so tak perlu add side pun. So sebab tu dia SP3. Inilah buat waktu mengantuk ni sebenarnya. Okay, so kena betulkan semua ni. SP3. Okay, so unhybridized ni jadi banyak lah. Okay, so kiranya kita overlapkan SP3 hybrid orbital dekat phosphorus dengan fluorine punya orbital. Fluorine punya orbital kita tak hybridkan. So, kita tinggalkan dia sebagai p orbital macam ni. So, that's why hybridization ni ataupun overlapping of orbital akan berlaku antara SP3 hybrid orbital dekat phosphorus dengan p orbital dekat fluorine. Okay, so itu je untuk ini. Okay, so next one adalah this question here. Okay, so this question dia cakap ethyl acetate. Ethyl acetate adalah ester. Kalau kita mixkan dengan ethanol and water respectively, that's mean ambil ini masuk dalam ethanol, ambil ini masuk dalam water. Ethanol has lower solubility in ethyl acetate than in water. Okay, so choose apa ayat ni? Mix with ethanol and water respectively. Okay, so choose a correct statement. So maksudnya dia campurkan lah benda-benda ni. Lepas tu dia kata ethanol solubility dia lebih rendah di dalam ethyl acetate berbanding dalam water. Okay, sebab dia solubility you have to think lah. Kalau you want to dissolve in water, water dengan water form hydrogen bond. That's mean benda yang nak soluble dalam water must also be able to form hydrogen bond. Okay, so itu clue dia lah. Tapi dekat sini soalan adjektif, so mungkin banyak benda dia lain dia cakap. Dia cakap ethanol is a polar molecule, ethyl acetate is non-polar. Salah. Okay, so ethanol is non-polar. Ini lagi salah. Ethanol is a polar molecule. Okay, so salah. And then water can form hydrogen bond with ethanol, but ethyl acetate is not. Okay, so yes, this is the reason kenapa ethanol is more readily dissolved dalam water compared to ethyl acetate. And the ethyl acetate can form hydrogen bond with ethanol, but water molecule is not. Taklah, kalau dia boleh form hydrogen bond dengan ethanol, dengan water pun dia mestilah boleh form hydrogen bond. Okay, so ini jawapan dia. Okay, and then next one is this one. Ni dah masuk chapter 6 dah. Okay. So saya tengok ramai yang salah this question. Actually agak senang, at least you don't have to buat ice table. Okay, so kenapa tak perlu ice table? Sebab this question dia bagi mole. Ini adalah mole initial je lah. Okay, sebab dia tak cakap pun this number of mole is at equilibrium. Lepas tu dia kata based on the balanced chemical equation, predict in which direction will a net reaction occur to reach the equilibrium. Okay, so dia tanya reaction tu kena proceed ke mana? Ke kiri ke kanan ke untuk capai equilibrium. Okay, so kalau dalam keadaan ni, you have to count Q. Kena cari nilai Q. Okay, nilai Q tak perlu ice table. Just kamu perlu concentration lah. Macam ni dia bagi dalam mole, dia bagi volume. So kena tukar kepada concentration dulu. Okay, lepas tu ada equation. Macam biasa, product power stoichiometry over reactant. Okay, and then calculate lah. Saya dapat Q 0.8571. Lepas tu compare lah dengan K. K 0.5, ini 0.85. So obviously Q is greater than K. So bila Q greater than K, so your answer ini betul, ini salah dah awal-awal, ini salah dah. Ini mungkin betul juga. Okay, so kalau Q greater than K, dia kata equilibrium position will shift to the right. Okay, kalau ini paling kamu nak cepat lah kan, fikirkan Pac-Man tu je. Pac-Man tu mulut dia ke sini. So dia akan shift to the left, bukan shift to the right. So yang the first option tu salah lah. So jawapan dia adalah yang last ni. Okay. So please remember, soalan minta check equilibrium ke tak, predict reaction to shift to the right or not, tapi bukan Le Chatelier. Itu maksudnya kena calculate Q and then compare with K.
Alright, and the next one, based on the reaction below, how changing the temperature will increase the amount of CO2. Okay, so this one since no data given, just statement je. So that's mean ini kita dealing with Le Chatelier principle lah. Okay, so Le Chatelier principle ada banyak factors affecting, and in this question dia focus on temperature. Okay, so dia bagi satu equation and dia bagi delta H negative 514 kilojoule. So negative means exothermic or endothermic reaction ni? Exothermic. Yes, exothermic reaction release heat or absorb heat. Release heat. Release. Yes, heat release. So that's mean if you want to include heat in our reaction, we have to write heat dekat sebelah product. Okay. So dia kata how changing the temperature would increase the amount of CO2. Okay, so CO2 product. So macam mana nak cara kita ubah heat dia tu, temperature dia, tapi kita nak tingkatkan CO2. Okay, so dia kata decreasing the temperature and direction shift to the right. Okay, kalau kita decrease the temperature of the system, okay, system automatically will try to increase the temperature balik lah, sebab itu Le Chatelier punya cakap kan. Okay, so kalau dia nak increase the temperature balik, sebab kita decrease temperature tadi, so dia kena shift to the right. So bila shift to the right, that mean more CO2 is produced lah. Okay, so kita dah boleh detect, oh ini betul. Okay, tapi just not to be sure, kita tengok yang bawah juga, decrease the temperature and the direction we shift to the left. Okay, kalau temperature kita decrease, okay, terbalik pula. Okay, kalau temperature decrease, system will try to increase the temperature. Kalau dia shift to the left, bukan temperature to increase. Temperature tu akan lagi decrease sebab heat tu berada di sebelah kanan. So, ini salah lah. Increase the temperature and the direction will shift to the right. Okay, if we increase the temperature of the system, okay, the system will try to reduce the temperature by shifting to the left lah sebab sebelah kiri ni tak ada heat. Kalau dia shift to the right macam statement yang dia cakap ni, sebelah shift to the right ada heat and then temperature tu dah tinggi, lepas tu shift to the right. What will happen to temperature tu? Increase. Ya, dia akan lagi increase lah kan. Bukan kita nak decrease kan, tapi increase kan. So tak. Statement ni pun salah juga. Okay. Sebab dia opposite lah. Dia tak satisfy Le Chatelier punya statement. Okay, so that's why kita dah pangkah dah awal-awal. Ini satisfy statement Le Chatelier dan menghasilkan CO2 yang banyak. Okay, ini pula increasing the temperature. Okay, kita increase temperature, shift to the left. Okay, ini statement yang betul. Okay, kiranya kita, according to Le Chatelier, this is the correct statement lah. Sebab bila temperature increase, sistem tu akan shift to the left sebab left kurang dia tak ada heat sebelah kiri. Okay. Tapi bila shift to the left, bukan CO2 yang banyak dihasilkan tapi CO yang banyak dihasilkan. So dia tak satisfy soalan pula lah. So that's why D pun bukan pilihan jawapan. So the answer A tu betul lah. Right. So that is Le Chatelier. Next kita proceed to this question. Okay, so kamu perasan tak soalan makin susah dah. So makin lama makin macam panjang pula pengiraan lah. So possible sebab ini level C3, C4 punya soalan. Okay. So dia bagi pH weak acid adalah ini. If the percentage of dissociation of the weak acid is 0.03%, what is the Ka for the Ha? Okay, so nak cari Ka, K ni adalah value at equilibrium. So nak tak nak memang kena ada table ni. Okay, tapi dalam objektif kamu tak payahlah buat table-table cantik-cantik ni, tak payah. Okay, just tulis equation and then masukkan value je. Okay. Alright. So problem dia adalah kalau kita dah buat table tu, kita akan perasan initial concentration tak ada. Okay. Sebab mana ada dia bagi pH dengan dissociation constant. So daripada sini kena cari initial concentration ni. Okay, so first saya guna pH given to find concentration H+. And then from this table, stoichiometry dia semua satu-satu. So saya tahulah concentration H+ ataupun H3O+ tu actually equal to value of X. So secara tak langsung from the pH saya dah dapat nilai X. Okay, nilai X dah dapat. Okay, lepas tu saya nak cari initial. Okay, so dissociation constant yang dia bagi, dissociation constant lah. Percentage of dissociation, formula dia adalah concentration change divide with concentration initial times with 100%. Okay, so dia dah bagi nilai ni. Concentration change equal to nilai X. So saya just ambil nilai X je lah.
Okay, so bahagi dengan initial, itu yang saya nak cari. So saya dapat concentration initial for HA. So saya substitute masuk dalam ni. Okay, lepas tu dah dapat semua dah. Nilai X pun saya dah tahu. So saya boleh tolak. So saya boleh dapat lah jawapan concentration HA, H2O plus and A minus at equilibrium. Okay, then substitute the values masuk dalam formula Ka. Then saya dapat 7.54. Exponent negative 9. Lari sikit lah, tapi actually this is the closest one, so I will choose this one as the answer. Okay, so siapa yang dapat yang lain-lain ni, tak tahulah macam mana kamu kira, tapi ini adalah step dia lah. Okay, ada apa-apa soalan kat sini? Tiada, Miss. Tiada, Miss. Okay, alright. So kita tengok sikit lagi. Ini dia bagi buffer solution. Okay, lepas tu dia mixkan dengan HCl added to the buffer solution. Lepas tu volume does not change. Okay, dia suruh assume volume tak berubah. Lepas tu dia suruh cari apa? Calculate pH. Okay, kena pH after addition of HCl. Okay, so dekat sini kita perlukan table, ICF table. Tengok saya pun dah table saya dah tak wujud dah. Garisan. Sebab nak cepat. Okay, so over here, equation ni saya tulis sebab ini cara saya fikir. I need to think kalau HCl added tu nak react dengan apa. So HCl akan react dengan base. So in this case NH3. So this is the buffer action equation. And then concentration NH3 adalah 0.05. Concentration H plus. Okay, ini kamu kena carilah concentration H plus yang baru. Jangan ambil 1 molar. Sebab ini adalah HCl tu masa dia 1 ml. Waktu kita tambah ke dalam buffer solution tu dah 1 liter. So dia punya concentration dia akan berkurang. So you have to find concentration HCl yang baru. Okay, so dekat sini saya guna 1 liter je lah concentration dia sebab dia cakap assume that the volume of the solution does not change when HCl is added. So walaupun kita tambah 1 ml HCl, sepatutnya total volume dia akan jadi 1.001 liter. Tapi dia kata assume tak berubah, so saya letaklah 1 liter. So I need to find the concentration of HCl after kita add masuk dalam solution yang buffer solution tu. So ini concentration HCl yang baru. And then NH4 plus here, okay, tadi saya cakap NH4 plus ni mainly come from salt. Bukan datang daripada sini. Okay, salt bukan yang ni, salt atas ni. Okay, mainly come from salt sebab salt yang 100% dissociated. So that's why data yang saya guna dekat sini adalah data salt. Okay, lepas tu saya dapat final punya concentration. And then I need to find POH lah sebab this is basic buffer solution. Lepas tu saya dapat 4.94. Okay, so and then saya dapat pH dia 9.06. So betul lah jawapan dia. Okay, so ada 52 of you yang dapat jawab soalan ni dengan betul. So tahniah. Okay, yang lain tu kena usaha lagi. Okay, lepas tu masuk soalan solubility. Ni pun 57% je dapat jawab. Saya pun tak pasti kenapa. Mungkin sebab baru sangat benda ni kamu belajar. So kamu masih belum faham. Okay, tak apa. Ini kali kedua dah kita jumpa. So dia bagi solubility of Ag2CrO4 is X. That means dia tak bagi tahu value. Dia cakap nilai X sahaja. Okay, so what is the solubility product? So question asking for KSP. So kita tulis equation. So 2S semua ni. Saya substitute masuk. So dapat 4S cube. Tapi dia cakap nilai S equal to X. So just substitute lah jadi 4X cube. Okay, so KSP equal to 4X cube. Itu je. Okay, so basically dah habis. Okay. Alright. So ada apa-apa soalan? So far tiada, Miss. Ya. Tak ada, Miss. Okay. So kalau tak ada, tak apalah. Alright. So kiranya hari ni adalah hari last kita untuk Google Meet session and we are already in week 18. Tomorrow cuti, tahu kan? Tahu, Miss. Yes. Okay, so esok cuti sebab bola tu rasanya kot. Bola ke? Ya. Tapi apa benda nak cakap mungkin subjek saya lah kot yang paling lambat habis syllabus. Subjek lain dah habis syllabus ke belum? Sudah. Okay, dah. Itulah. Struggling sikit actually habiskan syllabus kali ni.
Okay, sebab kadang-kadang production video saya lambat lah. Jujur saya cakap. Kadang-kadang it's not easy to produce video. Saya rasa kamu dah buat video assignment kamu hari tu. So kamu rasa lah juga. Sebab kalau kita baca je, dia lain. Kalau kita nak record kadang-kadang tersalah cakap. Ataupun cakap tapi macam berpusing-pusing-pusing saya cakap tu. So saya rasa tak sampai benda tu. So I need to record again. Walaupun video tu nampak cikai je tapi it's not easy lah to produce video. Tapi yang hujung-hujung ni saya dah ada video yang lama punya. Tapi video lama kalau kamu perasan pace saya cakap tu agak lambat. Okay. So saya tak puas hati sebenarnya. Tapi ada banyak juga kerja lately. So tak sempat nak record lagi sekali. Okay. So tapi tak apalah. Adakah formula akan diberi? Okay. Thank you Kathy for the question. Okay. So tak. Okay. Chemistry no formula given. Okay. Kamu buka list of constant tu, ada senarai table tadi yang ada proton number, reactive atomic mass. And the next one adalah constant macam Rydberg constant punya nilai, Planck constant, speed of light semua. Itu je yang akan diberi. Okay, tak ada benda lain formula tak ada. Okay, so jangan salah faham. Okay, formula kena hafal. Okay, especially for chapter 2, chapter 1 yang banyak formula lah kan. Okay, so kena hafal. Alright. And then apa lagi saya cakap? Okay, and then so far I would say perjalanan saya dengan mengajar kamu tak ada masalah sangat lah. Okay, ada je beberapa orang yang macam kerja lambat sikit siap. Tapi siap juga, tapi ada juga yang tak siap-siap sampai ke hujung ni. So saya tak tahulah itu tanggungjawab kamu sebab for me saya dah push dah. Okay, so thank you very much for your cooperation. Okay, so thank you sangat-sangat lah. Saya rasa mudahlah juga saya mengajar. At least tak adalah student saya yang MIA. Yang saya kena pergi cari dekat asrama, tak ada. Okay, so thank you. And then, saya rasa saya dah cuba yang terbaik lah juga. Okay, so saya puas hati lah apa yang saya dah buat. Okay, so now it's your turn. Okay, ada apa-apa masalah, nak tanya soalan, boleh tanya, tak ada masalah. Okay, and for your study week, saya dah buat beberapa set soalan lah. Okay, bukan saya dan pensyarah lain. Kami berpakat lah macam, kami pakat, okay kau buat satu set, aku buat satu set. So adalah banyak set soalan. So saya akan start release set soalan, nak start bila? Esok ataupun Sabtu? Esok pun okay, Miss. Itulah, saya fikir saya akan release satu hari satu set soalan together with the answer. Okay, so kamu buat dulu and then after that kamu check the answer lah. Saya akan release dalam bentuk PDF, jawapan pun dalam bentuk PDF and another soalan yang sama tapi dalam bentuk Google Form pun ada juga. Okay, so it depend on you which one you prefer. If you want to print out and take your time to do the question, boleh buat dalam PDF. Kalau kamu rasa macam I want to check my speed jawab soalan, so you can try to do dalam bentuk Google Form pun boleh. It's up to you. Okay, so Google Form you hantar, you terus dapat jawapan lah. PDF you have to check on your own lah. Okay, so saya akan release satu hari satu set. So cuba jawab. Okay, and ada apa-apa soalan macam biasa boleh PM, tak ada masalah. Kalau kamu PM petang tu usually saya tengah bersukan, berjogging, tapi saya tak reply after that lah. Saya tak reply as soon as possible lah. Tapi saya akan reply after malam tu. Okay. Alright. So itu untuk study week. And saya akan buka session untuk kamu consultation juga. Okay. So untuk yang first time consultation ataupun yang dah pernah consultation tapi mungkin lecturer kamu punya sistem lain sikit, saya akan buka waktu lah. Contoh hari ni kelas waktu pagi from 8 pagi sampai 10 pagi, let's say saya allocate time tu untuk F16, let's say lah. Okay, lepas tu kiranya anyone yang from F16, you can book lah kalau kamu rasa kamu nak consult yang macam Google Meet sekarang, yang macam face to face, yang macam ni lah. Sebab kita tak boleh jumpa depan mata. Okay, so kalau kamu nak, kamu boleh book the session, nanti saya bagi link untuk kamu book. Okay. Alright, ataupun kalau sama siapa yang macam saya nak message je. So message tu tak ada masalah, you can message anytime. Okay, tapi kalau yang nak face to face tu, yang Google Meet punya session tu, itu kena book lah. Okay, nanti saya bagi jadual. Kita selang-seli lah. Ada hari F16 pagi, ada hari F16 petang. So F17 pula yang pagi. So macam tu lah. Okay, lepas tu apa lagi?
Saya rasa tak ada apa dah saya ni. Ada soalan apa-apa ke? Tiada, Miss. Tiada, Miss. Alright. Okay. Ya, ada Miss. Okay. Kalau tak ada, tak apa. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanyalah kot kamu nak tanya apa-apa. Okay, so saya rasa saya stop dekat sini lah. Dah 12.30. So please continue to do all your works. Okay, yang quizzes semua tu, quizzes tu soalan objektif. So mungkin dia berguna untuk kamu later on. So siapa tahu kan. Okay, so tolonglah jawab. Okay. Alright, so I think I will stop here. Thank you semua. Thank you. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Have you been? Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Bye-bye. Terima kasih, Miss. Miss. Bye, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Bye.